Kiev affirme avoir repris jusqu'à 2 km russes autour de Bakhmout où le chef de Wagner accuse les troupes de Moscou de fuir leur position. Les ravages du séisme de février dernier pourraient avoir un impact décisif sur les élections de dimanche. Reportage dans les rues d'Antakya. Le pape François appelle les décideurs à trouver des solutions pour lutter contre la crise de la natalité, véritable enjeu démographique et économique en Italie. Depuis hier soir, on connaît le programme complet de la finale du concours de chansons de l'Eurovision. Il aura lieu samedi à Liverpool, en Angleterre. La contre-offensive ukrainienne a-t-elle débuté? L'incertitude domine face aux informations contradictoires distillées par Moscou et Kiev. Dans un entretien accordé à la BBC, le président Volodymyr Zelensky a annoncé avoir encore besoin de temps et d'armes pour lancer sa contre-attaque. De son côté, l'armée russe a affirmé avoir repoussé 26 attaques de Kiev sur un front long de 95 km dans le secteur de Soledar au nord de Bakhmout. Bakhmout, où le chef de Wagner a accusé vendredi les troupes régulières russes de fuir leur position alors que Kiev a revendiqué une percée, estimant que les défenses s'effondrent. L'Ukraine affirme avoir repris jusqu'à 2 km aux Russes autour de Bakhmout. Volodymyr Zelensky est attendu ce samedi à Rome. De son côté, la Chine doit envoyer à partir de lundi un représentant spécial en Ukraine. Russia's defense ministry has denied reports that Ukrainian forces had broken through in various places along the front lines and said that the military situation was under control. Now, on Thursday evening, Russian mill bloggers reported a deteriorating situation for Russian forces around Bakhmut, where a battle of attrition has been grinding on for months. The Institute for the Study of War says Ukrainian forces continued to conduct localized counterattacks around Bakhmut on the 11th of May. Geolocated footage shows that Ukrainians pushed Russian forces from a section of Bakhmut-Chasiv Yar highway in southwestern Bakhmut. Russian mill bloggers claim that Ukrainian forces advanced northwest of Bakhmut near Bogdanivka and Khromove after Russian forces retreated from positions north of Khromove. They also claim that Ukrainian forces attacked in Bakhmut to alleviate pressure against the Bakhmut-Chasiv Yar highway, having regained ground south and southwest of Ivanivske and west of Klishchiivka. Now, the Institute for the Study of War says the deployment of low-quality Russian forces on the flanks around Bakhmut suggests that the Russian Ministry of Defense has largely abandoned the aim of encircling a significant number of Ukrainian forces there. And this did not just happen overnight. The think tank says in January, the Ministry of Defense cut off Wagner Group penal recruitment efforts. 1 month later, Prigozhin starts publicly complaining about the lack of the Ministry of Defense support for his efforts. Over March and April, Russian Ministry of Defense briefly allocated more resources to the Bakhmut front line, sent T-90 tanks and Russian airborne forces to the Bakhmut area, and assigned mobilized reservists to Wagner. The Institute for the Study of War says the Russia's Ministry of Defense allocation of forces combined with changes in the geometry of the battle space also suggests that the danger of a Russian encirclement of significant Ukrainian forces in Bakhmut may have passed. Ukraine's Deputy Defense Minister Hanna Maliar confirmed that Ukrainian forces have been able to push the Russians back 2 kilometers around Bakhmut and didn't lose a single position in the eastern city this week. À Antakya, dans le sud de la Turquie, les habitants restent profondément meurtris par le puissant tremblement de terre de février dernier. Des milliers de morts et d'habitations détruites. C'est dans ce contexte que les habitants s'apprêtent à se rendre aux urnes dimanche pour les élections. Biz şeyde yaşıyoruz, çadır kentte değil, kendi arabam var, transit. Çadırımıza su girdiği için onun içinde kalıyoruz, konteyner çıkmasını bekliyoruz. Antakya est traditionnellement un bastion de Recep Tayyip Erdogan. Très critiqué après le séisme pour la lenteur des secours et les négligences de construction, le président sortant garde malgré tout dans la région de nombreux fidèles. Devletimin başındaki insan, milletine yararı varsa kibar, en güzel şekilde onu seçeceğim. Çünkü Erdoğan'ım ben, Tayyip Erdoğan yani bu. Le tremblement de terre a fait plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie voisine, ainsi que des millions de sans-abri. Ceux qui ont tout perdu dénoncent le manque de soutien des autorités turques.
Başımıza neler geldi. Herkesin evi yıkıldı. Ne yardım var ne bir şey var. Yani kimse gelip sormadı bize. Kılıçdaroğlu'na vereceğim yani. Après 20 ans au pouvoir, Recep Tayyip Erdoğan pourrait tomber de son piédestal. Tüm Türkiye'de 21 yıllık iktidarlarında toplumda büyük bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma ne yazık ki hala aşılmadı ve zor bir seçim sürecinden geçiyoruz. Les ruines d'Antakya symboliseront-elles la chute du président Erdoğan? Verdict dimanche. L'issue du scrutin s'annonce particulièrement serrée. Les derniers sondages donnent Recep Tayyip Erdoğan derrière son rival de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. Le pape François participait ce vendredi à Rome à une conférence consacrée à la crise de la natalité en Italie. Le souverain pontife a appelé les décideurs à trouver des solutions pour contrer, je cite, l'hiver démographique dans un pays qui a vu sa population décroître après 2014. En cause la précarité, le chômage, l'inflation qui pèsent sur le pouvoir d'achat des jeunes Italiens et freinent leurs envies de fonder une famille. Responsables politiques et économiques s'unissent pour défendre une cause commune. Siamo convinti che su questa cosa non ci sia maggioranza e opposizione, siamo tutti convocati, nel senso che mondo delle banche, mondo delle imprese, mondo dei media, mondo dello spettacolo, ma anche tutti i partiti politici, perché cambiano i governi ma poi questo tema rimane. Quindi l'obiettivo nostro, e un po' queste giornate lo stanno ad indicare, è quello di fare una grande nazionale dove tutti quanti collaborano e danno il loro contributo. Le nombre de naissances en Italie est passé récemment sous la barre des 400 000 par an contre plus de 650 000 au début des années 80. Relancer la natalité est l'une des priorités du gouvernement de Giorgia Meloni. L'enjeu est non seulement démographique mais aussi économique. Rome table sur une baisse du produit intérieur brut de 18% d'ici 2042. Si la courbe des naissances ne s'inverse pas, des voix s'élèvent pour appeler à dépasser les logiques partisanes. E su questo ci siamo confrontati tra forze politiche tutte che si sono dette concordi a operare in maniera sinergica. Noi ne siamo contenti, noi siamo al governo solo da 6 mesi, in questi 6 mesi abbiamo non solo confermato tutti gli interventi che potevano favorire un welfare migliore per garantire un incremento demografico, ma abbiamo anche implementato le cifre a questo destinate e per Fratelli d'Italia è sempre stata una priorità. Meno giovani ma anche meno lavoratori, oltre che problemi per il sistema pensionistico e sanitario. Sono queste alcune delle conseguenze della crisi demografica in Italia. Sia il pontefice che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno però sottolineato come una crisi possa anche rappresentare un'opportunità di rinascita per il Paese. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Libre pour au moins 2 semaines. L'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan a été libéré sous caution par la Cour suprême. Elle juge son arrestation d'il y a 3 jours invalide et illégale et demande à la Haute Cour d'Islamabad de le rejuger. Le gouvernement assure qu'il fera tout pour arrêter à nouveau l'ancien joueur de cricket, devenu homme politique. Il est mis en cause dans plusieurs affaires de corruption et pourrait tomber pour l'une d'entre elles. Imran Khan a dirigé le pays entre 2018 et 2022. Il reste très populaire au Pakistan. L'annonce de son arrestation mardi a fait descendre ses partisans dans les rues. La violente répression des manifestations a fait une dizaine de morts et plus de 3500 protestataires ont été arrêtés. Les autorités ont interdit tout nouveau rassemblement et restreint l'usage des réseaux sociaux. C'est la plus violente crise politique que connaît le pays depuis des années. L'escalade de violence la plus intense depuis des mois se poursuit pour la 4e journée consécutive entre Israël et les militants de Gaza, entraînant la mort d'au moins 30 personnes dans l'enclave palestinienne. À cela s'ajoute le décès d'un homme causé par une roquette ayant frappé un bâtiment dans la ville israélienne de Rehovot. Il s'agit de la première victime en Israël depuis le début de l'opération. Parmi les victimes palestiniennes, 10 civils ont perdu la vie. We are concerned about deeply concerned and condemn all the civilian deaths that we're seeing, and it's important for all the parties involved to respect international law. Israël affirme avoir éliminé 2 commandants de l'organisation djihad islamique, Ali Ghali
et Ahmed Aboudaka. Jeudi, Washington a exhorté toutes les parties à faire en sorte d'éviter la mort de civils. Quant à l'Union européenne, elle a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Let the Eurovision Song Contest second semi-final begin! The stage is now set for the grand final of the Eurovision Song Contest in Liverpool on Saturday. Thursday night saw Armenia, Estonia, Belgium, Cyprus, Poland, Slovenia, Austria, Albania, Lithuania and Australia earn their place alongside the 10 winners of the first semi-final. Absolutely loved it. Everyone did a great job, but Australia, obviously close to my heart, so they did a fantastic job. The 20 acts which have qualified in the semi-finals will also be joined by last year's winners Ukraine and the Big Five. The Big Five are the main funders of the competition: France, UK, Spain, Germany and Italy, who automatically qualify for the final. And the big question is, who is going to win this year's Eurovision Song Contest? Moldova, definitely Moldova. I love the show and I love the music. It's very different. Yeah, my style. I'm definitely cheering for Finland. I think Finland has really good chances of winning. We are supporting Ukraine because we wanted to see Eurovision in Ukraine, because that would mean that the war is over, and that would be amazing. That's the meaning.